नमाज पढ़ता है तो जब वो नमाज से फारिग होता है तो वो नमाज जब ऊपर जाती है ना तो वो नमाज उसको बद्दुआ देते हुए जाती है कि अल्लाह तुझे भी ऐसे बर्बाद करे जैसे तूने मुझे बर्बाद किया अभी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है ना नमाज के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ऐसे दोस्त हैं हमारे, काफ़ी बहुत सारे मुसलमान लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। उनको जो है ना मैं दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि जो नमाज को जो है ना सही तरीके से पढ़ने के लिए हमें जो है ना नमाज के अहकाम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि जो हम नमाज पढ़ते हैं क्या वो हमारी नमाज सही है या उस नमाज में कोई मिस्टेक तो नहीं है। इस तरह नहीं कि हम नमाज पढ़ते भी हों और हमारी नमाज कबूल ना हो। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स भी होंगे क़यामत के दिन जिनकी 70-70, 80-80 साल का वक़्त गुज़र चुका होगा नमाज पढ़ते, मगर उनकी एक भी नमाज कबूल नहीं होगी। तो आप सभी दोस्तों से मेरी भी यही एक अपील और गुजारिश है कि हम जो है ना अपनी नमाज़ों का एहतमाम करें और ख्याल करें कि कहीं हमारी जो नमाज है उसमें कोई कमी तो नहीं रह जाती, कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं है, कहीं हम जो कुरान पाक की जो सूरत पढ़ते हैं वो तो हम गलत नहीं पढ़ रहे, कहीं हम जो सजदा करते हैं, जो रुकू करते हैं, जो क़याम करते हैं, उनका अगर इधर उधर बैलेंस अगर सही नहीं होगा तो वो हमारी जो नमाज है ना वो कबूल नहीं होगी। तो ये जो अभी मैंने हदीस बयान की कि 80-80, 60-60 बरस गुजर जाएंगे मगर उनकी एक भी नमाज कबूल नहीं होगी, तो उनका भी मकसद मेरे ख्याल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि वो जब सजदा करेंगे तो क़याम सही नहीं करेंगे, क़याम सही करेंगे तो रुकू सही नहीं करेंगे। इस तरह यानी जैसे मुर्गी ठोंगे मारती है ना अनाज वगैरह खाने के लिए, तो हमारी नमाज़ें ऐसी ना हो। इस नमाज को जो है ना बेहतरीन बनाने के लिए, साफ़ सुथरा बनाने के लिए और इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जो सबसे पहले जो अमल है वो सबसे पहले हमें अल्लाह का ध्यान जो है ना वो हासिल करना होगा। जब हम अल्लाह का ध्यान हासिल करेंगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करेंगे, तो जो है ना हमारी नमाज जो है ना वो खुशू और खुशू वाली बनेगी। तो अल्लाह का ध्यान और अल्लाह का कुर्ब किस तरह नसीब होगा? वो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों से जो है ना वो ध्यान हमारा नसीब होगा। इस तरह हमें अल्लाह का ध्यान और कुर्ब हासिल नहीं होगा, जब तक नहीं होगा जब तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीक़ा, मुबारक सुन्नत हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। अभी देखो नमाज के कुछ अहकाम हैं, फ़राइज़ हैं, सुन्नत हैं, वाजिब हैं, मुस्तहब हैं, जब तक हम उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, मुकम्मल तरीके पे नहीं उतारेंगे, तब तक हमारी जो नमाज है ना वो काबिल कबूल नहीं होगी, जब तक हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पे अमल नहीं करेंगे। तो आज से मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि आज के बाद हम ये नियत कर लें, मैं भी कोशिश करूँगा आज के बाद आपको हर सुन्नत, वाजिब, मुस्तहब जितना भी हो सका मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा और हर चीज़ पे इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा। नमाज पे, गुस्ल पे मैंने कुछ पहले वीडियो बनाए हैं, मगर और भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीक़ों को पकड़ना है। अब नमाज में जो टोटल जो नमाज में मसाइल हैं, जिसका मफ़हूम और मेरे ख्याल में 100 मसाइल हैं, जब तक वो 100 मसाइल हमें नहीं पता होगा तब तक हमारी नमाज जो है ना वो जानदार और तक़वा वाली नहीं बनेगी। तो उससे जो सबसे जो पहला जो काम है ना वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीक़े को अपनाना है। हुज़ूर के तरीक़े को अपनाएंगे फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। जिस तरह अगर आपको ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता तो आप जो है ना 10 सूरतें कुरान शरीफ की याद कर लो। अगर 10 सूरतें आपने याद की सूरत फातिहा के साथ तो इंशाल्लाह आपकी नमाज में जान आ जाएगी। 10 सूरतों के बाद जो है ना
دعائے قنوت ہے اس کو یاد کر لو، پھر اتحیات ہے پھر اس کو یاد کر لو، پھر جو ہے نا درود پاک کو یاد کر لو، پھر کچھ دعائیں ہیں ان کو یاد کر لو، اور ان کو ایسے طریقے سے یاد کرو جو آپ کے جو ہے نا دماغ میں جو ہے نا بالکل اندر اتر جائے۔ پھر جب آپ آرام سے اللہ اکبر کر کے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر آپ کا جو دھیان ہے نا وہ اللہ کی طرف چلا جائے گا، وہ اس لیے کہ آپ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرو گے۔ اگر نہیں بس آپ ایسے آئے بس ایسے ہی کیا اللہ اکبر بس ایسے کھڑے ہو جاؤ گے، پھر یہ نماز نہیں ہوگی، یہ آپ کا بس ایسے وقت گزرے گا۔ تو میرے بھائی اگر ہم دیکھو نا، اگر ہم کسی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا آفیسر آتا ہے یا کوئی معتبر آدمی آتا ہے، تو ہم اس کے آگے کس طرح ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اسکول میں ہمیں ہمارا استاد یہ سکھاتا تھا کہ بھائی آج جو ہے نا ہیڈ ماسٹر آنے والا ہے یا آفیسر آنے والا ہے، تو وہ ہمیں کھڑا ہونے کا ادب سکھاتا تھا اور ان سے ملنے کا ادب سکھاتا تھا، جو ہمارا استاد ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ سے ملانے کا، اللہ سے بات کرنے کا جو ہے نا وہ طریقہ اور ہر چیز سکھاتے ہیں۔ اور ہمارا جو استاد ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سارے کائنات کے امام الانبیاء ہیں۔ وہ ہمیں طریقہ سکھاتے ہیں کہ آپ اللہ سے کس طرح ملیں گے، آپ اللہ سے کس طرح بات کریں، آپ اللہ سے کس طرح اپنا ناطہ جوڑیں اور کس طرح اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائی ہماری اور آپ کی نمازیں اچھی بن جائیں، اور جو ہے نا یہ 10 صورتیں اور جو یہ میں نے آپ کو آیتیں بتائیں ان کو اپنی زندگی میں لاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھو، انشاءاللہ ہماری نمازیں جاندار ہو جائیں گی۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتا ہے تو جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ نماز جب اوپر جاتی ہے نا تو وہ نماز اس کو بد دعا دیتے ہوئے جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ ابھی آپ اس میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے نا۔ پھر جب نماز جو ہے نا جو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، تو وہ نماز اس کے لیے دعائیں کرتی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے کو بھی اس طرح ہی آباد رکھے، خوش رکھے، تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ تو آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری جو نماز ہے نا وہ ہمیں دعا دیتی جائے، بد دعا نہیں دیتی جائے۔ تو اس لیے آج سے نیت کر لو کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے سیکھیں گے اور پڑھیں گے اور اللہ سے مانگنا شروع کریں گے۔ جزاک اللہ۔